Mapadasan ni Kabsat Arisan na pud no anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Aris. Dir manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakken ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depende ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumay. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka. Naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pailang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko, iya bangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tani narigat nga agpayso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan ijay talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakay. Sana rumbeng amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti dingwen mo. Naglulukmag da. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo nagwatiwat pagpagnain. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakkila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato da na imbag pare. Ta kasila tao matladag kita. Mala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din lagi ti tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa gami lalaki baka ni pare Junila. Padasag to man nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati datao nagsasado ta mga pastor. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakay. Nay, agan anad kawan. Amangan nagsipsipot lang dagiti agtattakaw. No maadaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit. Ano sa kabantayan dagiti taraken ta. Tapno saan da amapukaw. Reis, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pay parbangaw na rimwar ni tatang mau, angam sika,
Ay na, bumtakan tay Sara Tinuang, ang madaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturog-turog pala na tao. Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumunga menti, minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo nga min manti ka maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talig, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimit ti pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kada kita'y tarakan yaw. Win ko Gamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win ba raw? Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak bitay. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo tayo tarakin ko? Saan na kayong an-anwan dahi ta? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad niya Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay. Wan tata, awan problema iti dahi ta. Net, sumungad ba gaya man ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anak! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumangamin nagbalong, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Idirimwarak iya balay. Sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawan tayo ka rin niyo. Ilad ko man pwede tayo kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga ti turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon to pa'y amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas, tatang. Isusupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanan no makariing ka ngay. Kairingan da kun antun madamdama. Sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula akto manan iti karabasa. Ta iso tinangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tainak mangala. Tata, madlaw ko kat lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ka ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din.
Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan da taon. Nek, San akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado tibaka na amabalintay abuluday. umadunto may tuwing wintayaw. Nana, mutoy nga rudan day ta kwarta tatang. Ta itid ko kingwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababain di tangay. Wala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay ko mamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmat. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin tayo anak titarakan niya. Uy, nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo Aw na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong. Kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod baraw. Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papanam Ares. Mapana kaya bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagi na naakmay. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin mi abaka. Iso nga inyig ko dito ay tibaka ni pare yun Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare yun Takasano? Agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka dito. Sika tarakan ni pare yun Nini. Di na mo. Kaya. Di na pagan. Ano to'y tarakan ko? Ayas asidag ko kingwana. Hey. Nini. Natangkan ti ulo Umay ka ko lang. Ay. Nakabulos mo tayo. Awanay. Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Amang ano into na sumaruno, karnyen daydan, katawanan ti mabati kadata. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo naramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, noan yaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tigas di inarabid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas gaya Kitan niya ko Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamot numakalusot, tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka.
Taneng malaman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyamo kay nabayada kong taintid ko kini Ares. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, tata. Ay, sus. Di na nga nun intid, Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Ward. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timbag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon di taksidag, tinakaipagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, takit di man ti mailago. Nay. Ako ka. Sa balin sa abba ka rito Gimatang nga ta ni pare Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dito. Nay. Sumangdo tayo takagatan ko, baka. Di mo asig kang pare. Ni pare Junel tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay. Ay, nakitam, tigas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanong ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pare Junel. Taimba doon titarakan na. Kahit kumot nga umado titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Nakayo pala ti mga pastor kadagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga ro naturog nila kay kuy dirabi ijay kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwon mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makikam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Un nga ro tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalasto mo ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay. Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Nabaynanak kadagiti imbagbagati ang makanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak nga ipaspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan ti gayem mo Aris.
Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos dagngina kada kayo amin. Hello manan kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuybuyak ken panagdangdang nga gitagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Sali sa napod no nagan tintay patangatang ay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, dita Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear Manang Biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel abalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed, tayo di abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti ag-caretaker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon. Kunak anog for good kan ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo't ag-caretaker iti balay. Ay katwan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, nga uray awan nagnanayon. Uray mapan kala ang agdalos, no adawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manan. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan Manang. Tagda ti sweldom nga caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oh, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsubli ni ija abroad niya ang kalastor nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusak. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan ka nga agdalo si Jebalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tila ang panagdalos tati into na rum, saan atila kutkutsyam dita.
Sayang anuhan na nga ususaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalus takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalus tanan ako. Agawid tan. Taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaron ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ah. Agawid takit din. Tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Ah, nangibaga. Kat ni uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawo na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat ni uncle, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo ya. Awan, basbasaak laang dagitoy inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkay di ba kay? Tadamapang ko katangan. Nagsuldo kan san. Ay na mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kaya saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot sweldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siyak, ano sakpay laang. Ano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan ngay. Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, undayam, Sally. Mabalin ka diti ang senior, friend. Kasapulak ngamin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang? Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean niyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain.
Aga maamang ngutang kun kunada kada kayo. Kay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsuldo kan san? Ay awan kwartak, dinak pa'y matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Ah, Wani lang. Ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan nanang. Hello nanang, apang ay mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibalay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ah, ay saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa ah. Bye. Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad ato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng jesweldo ka ni uncle. Nayon ang mata. Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan, teus usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto dahi, tan. Anda pa'y gatangak. Sige tini, ag-impake akpay. Ah, papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Sally? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, di kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito eh. Anyalat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan.
Malaksid ano pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalo sakmat ha, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakkel dato balay. No masadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso nang agsusweldo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. No kasta nga raw, tarimaanam ti trabahom sali. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot din sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak nang nga angkel ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakkel ti sweldo Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung nga ron ipawit tangkil na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti gayam na. Pabambandog ka nung nga main. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayim ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, ag-awit kayon. Yung kayo mga laiti si nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalin ti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mo tala dagito sapatos sana Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga rod Hindi ka matagpatawar. Kasala dyan la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan to cellphone ba? Dataman na Apay kasta ti lang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha gayam jay anak ta. Ay awanon,
Tila aramida ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha? Apa ya? Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Mala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon kun sincham. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarom na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayakan na buya. Ha! Mayati si Sikawilam Adonya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan da kita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom da kitay. Kanda kita dumabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti karagato'y balay ko. eh, kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwam ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Tiamok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka nakanakit nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ngayon inuta kabayadan dagiti inlako kaagamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan atin tinagak ti utang ko, aging gaan nakabayada. Nadidigra kitikas jay ang napasamak isama ni Pudidin, jakon inulit ti naramid ko kat nagbalbaliwakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayem mo, Sally. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin.